ঠিক আছে, করে দিচ্ছি। কত পাতা কিলক স্তবক? 123। 15 পাতা। একসাথেই কি বলছো? কোথায় চলে? 7 পাতা, 7 পাতা। ম- মধ্যম চরিত্রে লেখা আছে। না না, তারা কিলক বললো স্তবক, কিলক স্তব। চতুর্থ অধ্যায় কি লেখা? 7 পাতা। চণ্ডী তো, আচ্ছা, চণ্ডী তো করাচ্ছে নাকি? হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ। চণ্ডী চণ্ডীর কোথায় ওটা দেখো? চণ্ডীর 6টা অঙ্গ, তার মধ্যে একটা অঙ্গ হচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, ষড়ঙ্গ পাঠ বলা হয়। 6টা অঙ্গের মধ্যে 3টে অঙ্গ হচ্ছে অর্ঘ্য, তিলক আর দেবী কবচ, আর বাকি 3টে হচ্ছে রহস্যত্রয়, 3টে রহস্য, ঠিক আছে, ভক্তি রহস্য, ভৌতিক রহস্য, রহস্য। বেশ, তারপর শুরু হয়ে যাক তাহলে, তারপরে ঠাকুরটা ভালো করে করবো। 5 মিনিট এটা করবো, অল্প করে করবো। ॐ नमः चण्डिकायै। अस्य श्रीकीलकस्तवमन्तस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं সরস্বতী পাঠাঙ্গ জপে বিনিয়োগः। তো তোমরা কি একজন একজন করে বলবে? হ্যাঁ, বললে তো খালি হয়, বলাই যাক। হ্যাঁ, বলো তবে, যতটা বললাম বলো। ওং নমশ্চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীকিলকস্তবমন্তস্য। চণ্ডিকাयै, कै? চণ্ডিকাयै, হ্যাঁ হ্যাঁ, কাই। ওং নমস আयै। ওং নমশ্চণ্ডিকায়। ওম অস্য শ্রীকিলকস্তবমন্তস্য শিবঋষিः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बप्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकाय। ओम अस्य श्रीकीलकस्तवमन्तस्य शिव ऋषि अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्ब पित्तथं सप्तशती पाठं जप विनियोगः। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धाज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। ॐ मार्कण्डेय उवाच। ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ओम मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामपि कीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। सर्वमेतद्विजानीयन् मन्त्रणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्यतत्परः। सर्वमेतद्विजानीयन् मन्त्रणामपि कीलकं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जप्य तत्परः। সোপি নয়, ওটা কিন্তু লুপ্ত আকার। হ্যাঁ, सोऽपि। সোপি সোপি, ওটা ওটা উচ্চ, ওটা উচ্চ। सोऽपि, अच्छा सोऽपि अच्छा सोऽपि। ঠিক আছে, सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि कर्माणि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रवृन्देन भक्तितः। सिद्धन्तुच्चाटनादीनि कर्माणि सकलन्नपि एतेन स्तुवतां देवीं
त्रत्तविन्देन भक्तिताः सिद्धांत चाट सिद्धांत चाट सिद्धांत चाटनादीनि कर्माणि सकलान्नपि एतेन स्तवतां देवीं स्तोत्रविन्देन भक्तितः। হ্যাঁ, সিদ্ধান্তু ওই তয়টা হস্যু, ঠিক আছে তো? हाँ हाँ সিদ্ধান্তু চাটনাদীনি এই যে এতে না স্তবতাং নয়, ওটা স্তবতাং, ঠিক আছে? দুটোই তয় হস্যু এতেন স্তবতাং দেবী। লেখা হয়। अच्छा এখানে আর স্যার বাকি ঠিক আছে। তয় তয় তো এটা লেখা এটা তো তু বললেন কেন তু না 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 তয়ে হ্যাঁ ওটা তো না তয়ে হচ্ছে ওরকম না। সম্ভবই লেখা হয়। আচ্ছা বুঝতে পারলে? हाँ স্তবতাং। ন মন্ত্রো নৌষধং তস্য ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে বিনা জপ্যেন সিদ্ধ্যেতু সর্বমুচ্চাটনাদিকম সমগ্রাণ্যপি ছেদ্যন্তি লোকশঙ্কামিমাং হরঃ কৃত্বা নিমন্ত্রয়ামাস সর্বমেবামিদং শুভম। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्यु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्नपि सेत्स्यन्ति लोकशङ्कामिमं हरः पित्रा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम। দাঁড়াও স্যার বেরিয়ে গেছে দেখছি। হ্যাঁ বেরিয়ে গেছে। न मन्त्रो नौषधं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्धेत्तु सर्वमुच्चाटनादिकं समग्रान्नपि सत्सन्ति लोकशङ्कामिमं हरः कृत्तन्निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। বাহ स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुज्जं च काडष्टः समाप्नोति सुपुण्येन तं यथावन्निमन्त्रितं सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णयं वा चतुर्दश्यं श्रमं वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णामि नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्किलं वै यो निष्किलं দাঁড়া স্যারকে জয়েন হতে দে। ভালোই লাগছে পড়তে। আচ্ছা একটুখানি এটা হয়ে যাক পুজোটা। ওরম বললে হয় তুই 50 তুই ডিসিশন নিবি না স্যার নেবে তুই মাঝখানে একটা স্যার এলে এইটাই করবে। চণ্ডীটা হয়ে গেলে তারপর পুরোটা শুরু করবে। মাঝখানে পুজো এখন তুই শুরু করছিস। হ্যাঁ ঠিক আছে। সিদ্ধান্তু চাটনারিণী কর্মাণি সকলান্নপি এতেন স্তুবতাং দেবীং স্তোত্রবিন্দেন ভক্তিতঃ। এটার মানেটা মনে হচ্ছে খুব সুন্দর। স্তোত্র সমূহ দ্বারা ভক্তিপূর্বক দেবী স্তব করলে সমস্ত উচ্চাটন আদি অবিচার কর্মসমূহ হয়। সেই ব্যক্তির সিদ্ধি লাভে মন্ত্র ঔষধ বা অন্য কিছু আবশ্যক নাই। মন্ত্রজপ ব্যতীত কেবল এই সত্যপাঠেই তাহার সকল উচ্চারণাদি সিদ্ধ হয়। অল্পায় সাধ্য চণ্ডীপাঠেই সকল অভিলাষ হয়। হ্যাঁ বিরিয়ানি বিরিয়ানি কোথায় পেলি আবার? মেসে। বাহ আমাকে আবার ক্লাসে পড়ার পয়সা তুলতে দিতে হবে, কালকে বাড়ি যাবো, পয়সা তোলা হয়।
আরে বাবা একটু তাড়াতাড়ি করে না, এটা তাড়াতাড়ি করতে বলছে। न मन्त्रं शतं तस्य न किञ्चिदपि विद्यते विना जप्येन सिद्ध्येत्तु सर्वमुच्चाटनादिकं समज्ञान्ति लोकसंस्वामिमहरः पित्तनिमन्त्रयामाश सर्वमेदमिदं शुभं तत्र वै चण्डिकायास्तु तच्च गुह्यं चकारशः समाप्नोति सुपुण्येन तं यथवन्निमन्त्रितं सोऽपि क्षेमत्वमाप्नोति सर्वमेव न संशयः। कृष्णयङ्वा चतुर्दशमङ्गवामि कृष्णयङ्वा चतुर्दशमष्टमङ्गवा समाहितः ददाति प्रतिगिह्णाहि नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कल्याणकीलेन महादेवेन कीलितं यं निष्किलं विधायैनं विधाय यो निष्किलं विधाय यो निष्किलं विधायैनं चण्डीं यो निष्किलं विधायैनं चण्डीं शपति नित्यशः सा सिद्धः सा गहनशो शुद्गन्धर्व जायते ध्रुवं न चैव पाठवं तस्य भयं कपि न जायते न मित्रवशं मित्ते च मोक्षमाप्यं यत्ता पारवकुर्वीत ह्यकुर्बाणो विनश्यति तत ज्ञातैव सम्पूर्णमिदं परभते बुधै। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী চতুর্দশী অনুষ্ঠিত হইয়া বিধিপূর্বক এই পাঠ বা শ্রবণ করলেন, তারপর দেবী আসন্ন হন, অন্য প্রকারে নয়। এইরূপ কিলকের দ্বারাই মহাদেব চণ্ডীকে কিলিত বেষ্টিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি কিলকস্তব পাঠপূর্বক চণ্ডীকে কিলক শূন্য করিয়া প্রত্যহ বিধিসম্মতভাবে চণ্ডীপাঠ করেন, তিনি পরজন্মে নিশ্চয়ই দেবীর গণ সিদ্ধ বা গান্ধর্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহার যে কোনো কার্য অপটুত থাকে না, তাহার কঠোর ভয় জন্মে না। তিনি অপমৃত্যুর অধীন হন না এবং মৃত্যুর পরে মোক্ষ লাভ করেন। অর্থবোধ সহকারে এই কিলকস্তব পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। এইরূপ যিনি না করেন তাহার চণ্ডীপাঠের ফল নষ্ট হয়। কিলকস্তব পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ করিতে হয়। আরে কিলকস্তবটা চণ্ডীপাঠেরই এবে, কি বলছে এটা? কি রে, শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ, ওই কিলকস্তব বলছে পাঠান্তে চণ্ডীপাঠ করিতে হয় না, এই যুগ যিনি না করেন তাহার চণ্ডীপাঠের ফল নষ্ট হয়। কিলকস্তব চণ্ডীপাঠে পাত্র নয়, পাঠ নয় না চণ্ডীপাঠ কোনটা? আমাদের বলা সত্য আর এইটা ওই না, দেবীজ কবচ, ওগুলো সব পাঠের আগে একটা শুরু। চণ্ডীপাঠ কোনটা? তা বাবা চণ্ডীপাঠ করে না? করে তো, এগুলো এখন সেগুলো আসে না, আসে। আচ্ছা আচ্ছা, ইহা সম্পূর্ণরূপে জানিয়েই পণ্ডিতগণ কিলকস্তব পাঠান্তে অত চণ্ডীপাঠ করেন। এ স্যার খালি বেরিয়ে যায় কেন? ভালো লাগে শালা এতক্ষণ ধরে। না, ইন্টারনেটের প্রবলেম হচ্ছে আসলে, দুজনে মিলে যে করছে তো, মানে ওটা ইন্টারনেটে শেষ হয়ে গেছে। ওই মহামৃত্যুঞ্জয় 1,50,000 স্যার করছে আর কি, স্যার আর একজন দুজনে। কি করছে? আর দুজনে মিলে 1,25,000 মহামৃত্যুঞ্জয় জপ করছে। কেন? এটা অনেক সময় এই পরে আর কি, মানে একটা প্রতিজ্ঞা নেয়। রেগুলার রেগুলার কেউ করতে পারে 1,25,000 টোটাল, 10 দিনও হতে পারে, 2 দিনও হতে পারে, 1 মাসে। কোনো প্রতিজ্ঞা নেয়নি, যত তাড়াতাড়ি যত সম্ভব হয়, যত ভালোভাবে করা যাবে সবসময় মানে করতে থাকছে সময় পেলে। বুঝেছিস? দেবী কবচ। ওম নমঃ চণ্ডিকায়। ওম অষ্টশ্রী দেবী কবচস্য ব্রহ্মারি শ্রী অনুষ্ঠুপ ছন্দশ্চামুণ্ডা দেবতা শ্রীদেবী পিত্তর্থম সপ্তশতী পাঠং ভজপি বিনিয়োগः। ওম মার্কণ্ডেয় উবাচ। ওম যদ্গজ্জং পরমং লোকে সর্ব